Dobro večer, dragi prijatelji, fanovi, kolege ili ljudi koji me već pratite i tako. Evo, za večeras ću novi video da vam izbacim. Nije BMW, istina. Idemo na neki malo manji motor, reparatura motora Smarta. Smart 450 benzinac, turbo, zanimljivo turbo. Ima jedan frčkasti mali turbo. Prišao je 130.000, počeo da troši ulje, slabo da vuče. Znači, jednostavno, nema više pritiska kompresiju, ono koju on imao prije. Vrlo mal, zanimljiv motor, 3 cilindra. Mercedesov motor, kao što vidite Mercedes-Benz. Imao je klimu, imao je sve što treba, ali motor je došao u kraj. Naime, eto, odlučio sam napraviti video da vam pokažem kako se radi generalka na Smartu 450. Premda krenuo sam od BMW-a, prvi moj video, bit će puno BMW-a, bit će dijelova, bit će svega, prikazivat ću puno svoj video u narednim klipovima. Ali evo, odlučio sam sad ipak, pošto moram da bi motor sredim, da vam pokažem kako se to radi, kako se znači skida glava, reparatura gumica, komplet motor generalka, znači kompletna reparatura samog motora, lanca i svega što u njemu stoji. Znači, evo, kao što vidite, mali motor, intercooler ima, vrlo zanimljiv, automatski šalter, sve mu je ono minijaturno, vrlo jednostavan motor, samo alat je normalna bitna stvar u ovom svemu, bez dobra alata to baš i ne ide tako zgodno, ali evo, nadam se da ćete uživati u videu i svemu. Pa ću se potruditi što bolje vam pojasnim, pokažem neke stvari, da me zapratite, popratite i šta god ko ima neka pitanja, slobodno nek mi se nakon videa javi, uvijek pita, uvijek sam tu. Ako ne odgovorim, odgovorit ću naredni period, vrijeme koliko mi treba da odgovorim, ali uvijek ću biti tu, znači možete me slobodno pitati za sve informacije, sve što vas zanima. Tako da idemo sa laganim rastavljanjem motora, krećemo i sve ću vam u detalje pokazivati, objašnjavati. I sve što budem radio imat ćete kroz 2-3 videa priliku vidjeti kompletnu, znači reparaturu ovoga samog malog motora Smarta 450. Dragi moji, da vam sad kažem, dođemo do ovog dijela, znači obavezno morate pratiti prilikom skidanja, znači di ste šta stavili, kako koji diktum slažete to, ko se ne nalazi baš, tiče ovako slaganje dijelova i takvih stvari. Naime, evo došli do prve faze skidanja, znači već smo ogolili pa jedno 80% motora, on je saogoljen, znači spremno je za skidanje glave, prije toga ćemo skinuti ovo bočno deklo u kojem stoje kete, to jest lanac, njemačke sve kete, i da ću vam prikazati, snimat ću vam ili ću vam slikati točno da vidite fazu, kako motor stoji, kako se fazira, kako se skida glava i sve ostalo. Ćete sa pristup svemu, evo kad se kao vidite bregaste, to su gore bregaste, znači to je tu bregasta, evo i kete, to jest lanac koji je, da bude iskren, potrošen, labav skroz, znači auto ima 130.000, potrošen je vrlo, znači odradio je dosta kilometara, vakati da se sve minja i tako, znači to se minja, pokazat ću vam točno faziranje lanca, zamjenu lanca, znači skidanje kompletne glave, sve ću vam gledati to, pojasniti koliko bude maksimalno u mojoj mogućnosti, moći kako mogu.
Tako da, kroz naredni videa ćemo malo poboljšati malo bolji aparat za ovo sve snimanje, ali eto, nadam se da ćete vidjeti sve dobro i ćete uspjeti popratiti ovo što vam želim pokazati. Znači, ovo je ketted lanac, unutar se dole bočno nalaze španeri, unutar ako možete vidjeti, evo ga, taj plastični dole, prsto ga pokazujem. Znači, ide tu, spaja se tu će on doći kad se ovaj poklopac skine van, točno ćete se moći vidjeti kako stoji lanac, kako stoji u biti cijeli taj sklop lanca, znači faziranje motora. To ću vam pokazati kroz ove sad sljedeće, znači, slike i snimanja.